Hi sir, turo ko lang po kung paano kumonek sa Hive Mapper app. Make sure lang po may connection kayo na mobile data or Wi-Fi. Ayan po. Tapos punta po kayo sa application na Hive Mapper. Make sure lang po connected po yung lahat. Yan. Yung username to token split po sa under ng profile nyo po. Tapos click nyo po yung dashcam ID. Ayan po. Automatic na po nilipat yan. Yan. Nakita nyo po yung blue. Connected na po yan. Yung blue po sa kaliwa. Ayan po. Kita nyo po. Nag-load na po yung image. Pag nag-load na po, okay na po yan.